साजिन सैन्य श्रेणी धरिण धनुष बाणे कानने प्रवेशन्ते जानी से वीरमान अरे स्वागत करे बनरानी स्वागत करे बनरानी पिको संगीत गाए पुणी पिको संगीत गाए पुणी बैके एटा कियो बजाइबो अरे सइलानी कोन सइलानी अरे गोटी अच्छा गल्ला हां बैके आछो तार हिसाब नाही राग कामदी ताल होची त्रिपटा बैके जम्मे की उंडी की बजा किरे भड़जा बुझिलु मु बुझिले तू बुझिलुटी राग होची कामुडा ताल होची तिनी पटा राग हला कामती ताल हला त्रिपटा जम्मे की बजे ताल सहित गिन्नी आसीबो देखी के किनर तन ठाणी बिलो कंते नुरमाणी के किनर तन ठाणी बिलो कंते के किनर तन ठाणी बिलो कंते नुरमाणी के हृदय मन किए केरी से बीमारी अरे स्वागत करे बन रानी स्वागत की नौतन ठाणी बिलकंते नुरमान की हृदय मन लिए तेरी साथी रमणी चैलेंज मारू चुना यस जो मेरा साथ चैलेंज करेगा अरे तुम क्या करोगे हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे कुछ नहीं करेंगे मर्डर कर देंगे यस ताको विश्वास नाही से मारी दबो अरे पर पिला मर जीवो पुरुष पटा मरुच त मु हौरा दलाई आज्ञा विश्व वस्तु आरंभ कोन भाई हबो आजि विदाय रजनी ना तार माने बसतंती कोन गोटे भलो बही करिया सार को बही करन सबु मो गुरु को लेखा आज्ञा जमी को बेहरांकर जे हेउछंती छात्र एवं जोई पुओ तांकर लेखा हां मो बापांकर मो जेजे बापांकर लेखारु आज पाला अरे वाह करिया तांकरे घरु त वाह वाह आज्ञा अडॉप्ट कर दे नमस्ते नारी को माया जेबे अगोचर होइबो जगत जीता मिछ संसार रे सत बोली जान श्रीमद भागवत गीता आसंतु आसंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु गायिका मीनाराणी पृष्टि ए वर्षर सुपरहिट नाटक विदाय रजनी नाटक सजाड़ी रखी था बाबू आशिका फटे नाटक ए वर्षर नुआ नाटक एटा सार मो गुरु को लेखा जोगाड़ी
रखिथा बाबू आज तुम पाला बंद हब जना पइला मो गुरु ए गिलास रोटी सजाड़ी रखिथा बाबू आटिका फटे जो गाड़ी रखिता बाबू गिलास रोटी मते पियर डाकुचिया रे मते राम डाकुचिया मते दियर डाकुचिया मते राम डाकुचिया बेला हेला जीवा भाटी आसिका फटे जीवन मटे सजाड़ी रखिता आटिका फटे जो गाड़ी रखिता सजाड़ी रखिता समस्त मोरी भाग्य को जुटी बुढ़ा घसुची दासकाठिया बुढ़ा घसुची अभद्र अन्न विज्ञ कुलांगार विद्या रजनी रे मो गुरु ना कलंक बलिलु आज तुम पाला बंद मो गुरु करिवे अरे अभद्र एई पाले बन गइछु हां अन्न विज्ञ कुलांगार एटा बही अरे एटा पुराण एटा मो गुरु जजबापंग लेखा अन्य विज्ञ कुलांगार जा अरे कोई तो देले देलु काहे की कांदुचु सब तो नष्ट कर देलु चंडाल कांदुचु दीदी से कांदिलानी ना क्षमा करिवे गायिका मीनाराणी पृष्टि कोन होइछु ए बहिटी की घोषिना हसीना नामजा दिया भइता घसीबी रेकर्ड घाई घाई की घुरिबो गुरु कहबे चामर फमर थकी घरे बा चुप आगो बसिबे चुप लड़ाई आज्ञा सैथि विषय वस्तु नहीं बस बस पाटी करना मु आज मनस्थ करी आसीथिली आज्ञा नल दमयंती विषय किसी कहबा पई मते सार 8-10 जन जाइथिले बसाहरु को आज्ञा गुगुन तुरसबोला ग्राम तुरसबोला रो आज गुगुन बोली गोटे पिला गायिका महाशय को 100 टंका पुरस्कृत करछंती टिके आशीर्वाद करबा पई आगंतु गृहे बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादे सकलार्थ सिद्धि वाचरुण शत्रु विनाश जानतु तदन मुकुंद चरणार बिंदे सेही गुगुनकर प्रभु सत्यनारायण सदासर्वदा मंगल ध्यान करंतु भगवान नारायण विष्णु सदासर्वदा सुखी रखंतु दीर्घायु करंतु बोल प्रमाण करार हरि बोलो दळई नल दमयंती करबा पई इच्छा थिला सार माने 8-10 जन मो बसार को जाइथिला आज्ञा सत्य कथा मिछ नुहे कहले आज गोटे ओडिया कथा को शेष रजनी कथा एठी तो बलिष्ठ गायक माने जाइछंती सेमान तो परिपूर्ण करि पार नाहंती 22,000 श्लोक तमे तो झियो पिला जीवन पाइछ कोन बा गाइबो कोन कहिबो ठीक है क्या तथापि ता भितर केते श्लोक गाइबा ना ए बही माध्यम रे गाइबा हौ आपण मानक निर्देश रे विषय वस्तु ओडिया कथा साहित्य कथा टिके लक्ष्य करंतु कवि कहले कौन कहले मणिपुर निर्मणी गुण रतन खणी श्वेत बाहन विराग्रणी वीर भितर जे अग्रगण्य से किए बापा ना श्वेत बाहन राज्यटी हूँ मणिपुर राज्य जानिलु आमे कौन हतगड़ पाखरे हत्तगड़ पाखे मणिपुर पियाज ए जो पियाज होची नथि हां मु मणिपुर पियाज कथा कहूची ए जो कला पत्थर पाखे जो मणिपुर पियाज ना से मणिपुर ग्राम कथा कहूनी के पियाज कथा कहूनी राज्यर नामटा हूँ मणिपुर राज्यर ना भूल करदेले सब अर्थ भूल हो जिवो किंतु सर्वादौ देश स्थान काल पात्र को लेकिन पाला कर गोटे ना देश कथा कहबो आउ गोटे राज्यर ना कहबो हेई परिबनी पाला सेठी नहीं पाला कोठी अछि तर्जमा कर पाला केमिति गामते सिख पाला गाइबा आ तर्जमा भितर पाला हुए आज विदाय रजनी बेस किछ कहै पई चाहुनी काहाकू भी कहूनी मु मत निजे कहूची जा हाउ 4 दिन होला मो बड़ भौणी मते बहुत कथा सिखै छन मु तंगु मानिची किंतु पाठ भितर मानिनी ना पाठ मोर मन छुआई पारिनी एटा 100% करेक्ट दळे र दैट इज करेक्ट इंग्लिश कहूची मोर र पाटी करना
कवि कहले हाँ मणिपुर राज्यटी केमिति सुंदर सर्वदौ सर्वप्रथमे आपण मानकर कवि हेले माधव चंद्र मिश्र शर्मा देखिबा बाइके राग चोखी कवि लिखिले कले पूरा त्रय पुरंदर पूरा हो जिणी सुंदर दर्शन नगर है कोरा करे सेनागारी शिल्पी शिल्प बसी कोरी करता करते अब बसी विकल्प ले है तो करते काबरे नाम नाम पूरा काटका अरे नाम मोरी अरे नाम मोरी पूरा काटका काट अरे तो खबर तो मोरी काटका अरे नाम मोरी आगे कवि कहले कौन कहले मणिपुर निर्मणी गुण रत्न खणी खणी श्वेतवाहन विराग्रण वीर भितर जी अग्रगण्य श्रेष्ठ मणिपुर राज्यर राजा बापा नाम तांकर श्वेतवाहन हाँ श्वेतवाहन थिले प्रजानुरंजन भक्तवत्सल बेस प्रजा नर नारी मानक पुत्र कन्या रूप पालन करती पालन करती खाली जे जन्म देदेले बापा माँ ता नुहे ना ना पुराण पृष्ठ को आपण मान टिके आसंतु हौ पुराण पृष्ठ रे रक्त मांस शरीर रे गढ़िले माँ देवकी हाँ किंतु संसार भितर ना नेले माँ जशोदा तेणु खाली जन्म देदेले पुओ झियो कहबा ना ना से पुओ झियोर जो लालन पालन स्नेह संपर्क तार जो बात्सल्य ममतारे पिलाटाକୁ वर्धमान करा जाए हाँ से वर्धमान काई जिए से सब काम करि पारे ताकू माँ बोली कहबा परिवार दोले आज्ञा ए पिला माने आज काई पार्टी होची काल तो पार्टी हो नथिला हां अरे टिके पार्टी करनी बस तांको बंद करनी मो काई की तांको गां वाला पैसा दे कांटी दिए तांको बंद कर पैसा काटी देबे काई पैसा पैसा होची कहलु देउली वाला यदि पार्टी करी तांको मध्य की भिड़ी आनो काई की ना हबो अरे न्याय करछि कला देउली वाला आसी पार्टी कले तांको न्याय करबो तांको भिड़ी आनो ए गां वाला पार्टी करंतु तांको समर्थन कलु आ माने पैसा काटी दे बस पार्टी कर तांको पिला छुआ आज्ञा कवि कहले से राज्यटा केमिति सुंदर केमिति पुरात्रय पुरंदर पुराहु जिनि सुंदर सुंदर दरसा अन्न नगर एक कलाकर बाबा हां पूरा केते प्रकार मानवसा करतो ना नाही मो तमरो करूची आ पूरो जाननो किमती को पूरा हे भगवान ने ये जानि पानांती पूरो मानवसा तो आपण करनांती कोन जानिबे अरे मानवसा मु करूनी तू केमि जाइलु आज्ञा मुगपुर सेनापुर नोडी नड़ियापुर आ सबुठु बेस्ट पुर हला हमरो मुड़ीपुर अरे भाई ने तो भलो आंटुची हैं ए हम पटिया हेबेनी अरे हम लोक अरे दळे तमारे मुड़ी पूरा करंती नहीं मां लक्ष्मी भलो आदर करंती तंग आज्ञा अरे पार्टी कर दळे हां पिठापुर कथा मु कहूनी आउ पुराण भितर पुर केते प्रकार को तीनी कोन स्वर्ग मर्त्य पाताल पुरा हो जेनी सुंदर ए तिनी पुर को जेनी के सुंदर है के ये नाम मणिपुर कटक हे मोर बरेण्य संत समाज मणिपुर राज्यर राजा एमिति कीर्तिवान एमिति बापा प्रजानुरंजन राजा पुत्र कन्या रूप पालन करती कवि कहले सेनगरी शिल्पी शिल्प बसी करी कल्प कल्प बसी विकल्पिले हेब कल्प कबर कल्प कल्प बोलते माँ माने जुग जुग ऋषि मुनि माने प्रभु को पाइबा जो तपस्या आचरण करी करी बल्मिक पलटि जानती
ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଉଇ ହୁଙ୍କା। ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଦରସା ଆନନ୍ଦନଗର କଳାକର, ଦରସା ବୋଲନ୍ତେ ଅମାବାସ୍ୟା, କଳାକର ବୋଲନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର। କବି କହେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ମଣିପୁର କଟକଟି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ରେ। ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ତାହେଲେ ଦଗ୍ଧ ବରାଟକ ପରି କାନ୍ତି ଝଟକ, ଝଟକ ଦଗ୍ଧ ବୋଲନ୍ତେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିବା, ହଁ ବରାଟକ ବୋଲନ୍ତେ କଉଡ଼ି। କଉଡ଼ି କି ଯଦି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତା ରଙ୍ଗଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଧଳା ଧଳା ଚୂନ ଚୂନ ଟାଇପର। ମୋ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଚୂନ, ହଁ ଚୂନ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ତ୍ରିପଣ୍ଡ ଧଳା, ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଟା ହଉଛି ଧଳା। ତାହେଲେ ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପାଳନ କରନ୍ତୁ ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ। ହଉ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ କାଲି ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସମାଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପାଲା କେମିତି ମୋଡ ନେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ଗୋଚାରଣ ହଁ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ, ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ରାଜାର ରାଜା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇ ମାଟିର ପୁଅ ସେଇ ମାଟିର ଗୌରବ। କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ କବି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବେହେରା, ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲାର ଅର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି କବି ଆଉ ଜନ୍ମିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ଅଜଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ହେଲା କିଏ? ଦିଲ୍ଲୀପ, ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପୁଅ ରଘୁ, ରଘୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଜ, ଅଜଙ୍କ ପୁଅ ଦଶରଥ। ନାଇଁ କି ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମ ନା? ପାଲାଟା ଏଠି ଅଛି ନା? ଅଜଙ୍କ ଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଉ କୋଉଠି କହିବନି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ପାରିବନି। ନାଇଁ ବି କେୟାରଫୁଲ। ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ନା ପାଟି କର। ତେଣୁ ବାବୁରେ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ରାଜା ଭକ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ପ୍ରଜା ନରନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବାପା ମା ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଲେ ପ୍ରଜନ୍ୟା ବିନୟ ଧନିୟା ଦ୍ରକ୍ଷତା ଭ୍ରୂଣାଦୋପି ପିତରಂ ପିତରସ୍ତାସ୍ୟ କେବଳ ଜନ୍ମଦାତବଃ। ପ୍ରଜନ୍ୟ ବିନୟ ଧନିୟା ଦ୍ରକ୍ଷତା ଭ୍ରୂଣାଦୋପି ପିତରಂ ପିତରସ୍ତାସ୍ୟ କେବଳ ଜନ୍ମଦାତବଃ। ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହବ? ଭରଣ ପୋଷଣ ଦରକାର, ରକ୍ଷଣ ବିକ୍ଷଣ ଦରକାର, ପାଳନ ଲାଳନ ଦରକାର। ଏସବୁ ଥିଲେ ପାଳନା, ଏସବୁ ଥିଲେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନା, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଭାବରେ ପାଳନ ହେବେ ନା। ତେଣୁ ବାବୁରେ ଏଭଳି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦିନକର ଘଟଣା ମା ମାନେ ମୋ ପୁରାଣ ତୋଷିନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସହଧର୍ମିଣୀ ସଂସ୍କୃତି ପର ସମ୍ପନ୍ନ ଆମର ମା। ଏ ଗ୍ରାମ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ। ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତ ଦିଗ ଦୁର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତଳେ କଣ ବା ଜାଣିଛେ, କଣ ବା ଶିଖିଛେ, କଣ ବା କହିବା? କାହିଁକି କଲ ଏତେ ରଖୁଛ? ଯଦି ନ ଜାଣିଛ କାହିଁକି କଲ ରଖୁଛ? ଖାଲି ପଇସା ବିକଳରେ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେତିକି ଶିଖିଛି କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗାଲୁମାଲ ନାହିଁ କି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପାଲା ହୁଏନି। ପାଲା ପାଲା ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ପାଲା ହଉଛି ଥାଟ କାଟ ନାଟ ଘଟ କାଟିଂ ଶୁଟିଂ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଟିଂ କଟିଂ କଟି। ଆରେ ତୋର ବଡି କାଇଁ ଦଳେଇ ବଢିଆ ଅଛି। କୁଆଡେ ଗଲା କି? କାଉ ନେଇ ଗଲାଣି। ଭଲ ହେଇଛି। ଆରେ କୋଉ ବଡି? ବିରି ବଢି ଚୁପ। ବଡି ଅର୍ଥ ଶରୀର, ଶରୀର ଶରୀର। ଖାଉଛ ବୋଲି ଫୁଲୁଛ। ତୋ ବାପା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ବାସ୍ ଆମରି ପଇସା ଖାଇକି ଫୁଲୁଛ ନା? ଆଉ କଣ? ପର ପଇସା ନ ଖାଇଲେ କିଏ ଫୁଲେ? ନା। ଆମେ ତ ଫୁଲୁନୁ। ତୁ ଫୁଲିବୁନି। ଆମେ କାହିଁକି ଫୁଲୁନୁ? ସବୁବେଳେ ମତେ ଉଣ୍ଡିଲୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲୁ। ପରକୁ ଯିଏ ଉଣ୍ଡେ ସେ ତଳକୁ ଯାଏ। ଯେମିତି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛ। ଖାଇଲା ପିଲାଟା ଖାଇବ ନା, ଖାଇଲା ପିଲାଟା ରଙ୍କ ନା, ଯାହା ଖାଇବ ତାଜା ପରିବା ଖାଇବ ନା। ବସେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଶୁଣୁଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ। ତଳେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସିଏ
ମାଛ ଖାଇଛ ଆଉ। ହୁଁ। ଆରେ ଦଳେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଶ୍ଵେତବାହନ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ବିଦୂଷକକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥାଏ। ରାଜାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଲା ଶିକାର। ଶିକାର ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗେ। ସେ ଧାର୍ମିକ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନୁରକ୍ତ ରାଜା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଡାକିଲେ କହିଲେ ବିଦୂଷକ ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିଦୂଷକ ଆଜ୍ଞା ଡାକିବାର କାରଣ ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହଁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଶିକାର କରିନି। ଆଜ୍ଞା ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସି ବସି ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ହଁ ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପଦଗତି କରି ମୁଁ ଟିକେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଟିକେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କଣ କରିବି? ମୋ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯିବ। ହଁ ଯୋଉଠି ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବ ତମେ ମତେ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବ। ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ ଏମିତି ଚଗଲ ବଗଲ ହେଲେ ଜନ୍ତୁ ଆସିବେନି। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯେମିତି ହଉନୁ ଏ ଜନ୍ତୁ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା ସବୁ ପଳେଇବେ। ହଁ ତୋ ରୂପ ଭେକ ଦେଖିଲେ ତୋ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭେଟଣା ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ତ ରାଜା ମୁଁ ତ ଆ ବିଦେଶକ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଦକୁ ଚିପି ଚିପି ଯିବୁ। ଦୁଲଦୁଲିକି ଚାଲିବୁନି। ନା କେତେ ନିୟମ ଅଛି ଶୁଣୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଦକୁ